ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ॐ नमः शिवाय ॐ श्रीगुरुभ्यो नमो गिरिचर्लवेणुगोपालदत्तात्रेय नमः ॐ नारायणाय मृत्युहरण नारायण स्तोत्रम् नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं ऋषिकेशं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियम् दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं चक्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयो निजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तसनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति इति मृत्युहरणनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अध चक्रधरस्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः सूत उवाच वच्चेऽहमच्युतस्तोत्रं शृणु शौनक सर्वदं ब्रह्मा पृष्टो नारदाय यथोवाच तथा परं नारद उवाच यदाक्षयो अव्ययो विष्णो स्तोतव्यो वरदो मया प्रत्यहं चार्चनाकाले तथा त्वं वक्तुमर्हसि ते धन्यास्ते सुजन्मानस्ते हि सर्वसुखप्रदाः सफलां जीवितं तेषां ये स्तुवन्ति सदाच्युतं ब्रह्म उवाच मुने स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि वासुदेवस्य मुक्तिदं शृणुयेन स्तुतः सम्यक् पूजाकाली प्रसीदति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वपापहारिणे नमो विशुद्धदेहाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे नमः सर्वसुरेशाय नमः श्रीवत्सधारिणे नमश्चर्मांसि हस्ताय नमः पङ्कजमालिनि नमो विष्णुप्रतिष्ठाय नमः पीताम्बराय च नमो नृसिंहरूपाय वैकुण्ठाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः क्षीरोदशायिनि नमः सहस्रशीर्षाय नमो नागाङ्गशायिनि नमः परशुहस्ताय नमः क्षत्रान्तकारिणि नमः सत्यप्रतिज्ञाय यजिताय नमो नमः नमः त्रैलोक्यनाथाय नमश्चक्रधराय च नमः शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नमः नमो वामनरूपाय बलिराज्यापहारिणे नमो यज्ञवराहाय गोविन्दाय नमो नमः नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर नमस्ते ज्ञानसद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक नमस्ते परमाद्वैत नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते विश्वकृद्देव नमस्ते विश्वभावना नमस्ते सुविश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण नमस्ते मधुदैत्यज्ञ नमस्ते रावणान्तक नमस्ते कंसकेशिघ्न नमस्ते कैटभार्धन नमस्ते शत्रुपत्राक्ष नमस्ते गरुडध्वज नमस्ते कालनेमिघ्न नमस्ते गरुडासन नमस्ते देवकी पुत्र नमस्ते वृष्टिनन्दन नमस्ते रुक्मीकान्ता नमस्ते दितिनन्दन नमस्ते गोकुलावासा नमस्ते गोकुलप्रिय जय गोपवपुः कृष्ण जय गोपी जनप्रिय जय गोवर्धनाधारा जय गोकुलवर्धन जय रावणवीरघ्न जय चाणूरनाशना
जय वृष्टिकुलोद्योता जय कालीयमर्दन जय सत्यजगत्साक्षीन् जय सर्वार्धसाधक जय वेदान्तविद्वेद्य जय सर्वदमाधव जय सर्वाश्रयाव्यक्ता जय सर्वगमाधव जय सूक्ष्मचिदानन्दा जय चित्तनिरञ्जन जयस्तेष्वनिरालम्बा जय शान्तसनातन जयनाथ जगत्पुष्टा जय विष्णो नमोऽस्तु ते त्वं गुरुत्वं हरे शिष्यस्त्वं दीक्षामन्त्रमण्डलं त्वं न्यासमुद्रासमया त्वं च पुष्पादिसाधनं त्वमाधारस्त्वं स्वह्यनन्तस्त्वम् ऊर्मस्त्वं धराम्बुजं धर्मज्ञानादयस्त्वं हि वेदिमण्डलशक्तयः त्वं प्रभोच्छलभृद्रामस्त्वं पुनः सखरान्तकः त्वं ब्रह्मर्षिश्च देवस्त्वं विष्णुः सत्यपराक्रमः त्वं नृसिंहः परानन्दो वराहस्त्वं धराधरः त्वं सुपन्नस्तथा चक्रं त्वं गदा शङ्कयेव च त्वं श्रीप्रभो त्वं मुष्टिसत्त्वं त्वं मालादेव शाश्वती देवत्सकौस्तुभत्वं हि काङ्गे त्वं च तथेषुधिः त्वं खड्गचर्मणा स्वार्धं त्वं दिक्पालास्तदा प्रभो त्वं वेदा त्वं विधाता च त्वं यमस्त्वं हुताशनः त्वं धनेशस्त्वमीशानस्त्वमिन्द्रस्त्वमपां पतिः त्वं रक्षोऽधिपतिः साध्यस्त्वं वायुस्त्वं निचाकरकादित्या वसवो रुद्र अश्विनौ त्वं मरुद्गणाः त्वं दैत्या दानवा नागास्त्वं प्रियक्षा राक्षसाः खगाः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः पितरस्त्वं महामराः भूतानि विषयस्त्वं हि त्वामव्यक्तेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञस्त्वं हृदीश्वरः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारः सामित्कुशः त्वं वेदी त्वं हरे दीक्षा त्वं यूपस्त्वं हुताशनः त्वं पत्नी त्वं पुरोडाशस्त्वं शालास्तु च त्वं स्तुवः ग्रावाणः सकलं त्वं हे सदस्यास्त्वं सदाक्षिणः त्वं शूर्पादिस्त्वं च ब्रह्मा मुसलोलूखले ध्रुवं त्वं होता यजमानस्त्वं त्वं धान्यं वसुयाजकः त्वमध्वर्युस्त्वम् उद्गाता त्वं यज्ञपुरुषोत्तमः निःपातालमहिव्योम यौस्त्वं नक्षत्रकारकः देवतिर्यज्ञनुष्येषु जगदेतच्चराचरं यत्किञ्चिद्दृश्यते देव ब्रह्माण्डमखिलं जगत् तव रूपमिदं सर्वं दृष्ट्यर्थं सम्प्रकाशितं नाथयन्ते परं ब्रह्मादये देवैरपि दुरासदम् कस्तज्ञानातिविमलं योगगम्यमतीन्द्रियम् अर्चयं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययं प्रलयोत्पत्तिरहितं सर्वव्यापिनमीश्वरं सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमानन्दमजरं परं बोधरूपं ध्रुवं शान्तं पूर्णमद्वैतमक्षयम् अवतारेषु या मूर्तेर्विदूरे देव दृश्यते परं भावमजानन्तस्त्वां भजन्ति दिवौकसः कथं त्वामीदृशं सूक्ष्मं शक्नोमि पुरुषोत्तम आराधयितुमीशानामनोगम्यमगोचरम् इह मन्मण्डले नाथ पूज्यते विधिवत्क्रमैः पुष्पधूपादिभिर्यत्र तत्र सर्वा विभूतयः सङ्कर्षणाधिभेदे भेदेन तव यत्पूजिता मया तन्तुमर्हसि तत्सर्वं यत्कृतं न कृतं मया न शक्नोमि विभो सम्यक् कर्तुं पूजां यथोचिताम् यत्कृतं जपहोमादि असाध्यं पुरुषोत्तम विनिष्पादयितुं भक्त्या अतस्त्वां क्षमयाम्यहं दिवारात्रौ च सञ्ज्ञायां सर्वावस्थासु चेष्टतः अचला तु हरे भक्ते संभक्ते स्तवाङ्घ्रियुगले मम शरीरेण तथा प्रीतिर्न च धर्माधिकेषु च यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तकी मम इंतेन न कृतं कर्म सर्वस्वर्गमोक्षादिसाधनं यस्य विष्णौ दृढा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे
पूजां कर्तुं तदा स्तोत्रं कः शक्नोति तवाच्युत स्तोत्रं तु पूजितं मेद्य तत्क्षमस्व नमोऽस्तु ते इति चक्रधरस्तोत्रं मया सम्यगुदाहृतं स्तौहि विष्णुं मुने भक्त्या यदीच्यसि परं पदं स्तोत्रेणानेन यस्तौति पूजकाले जगद्गुरुम् अचिराल्लभते मोक्षं छित्त्वा संसारबन्धनम् अन्योऽपि यो जपेद्भक्त्या त्रिसन्ध्यं नियतशुचिः इदं स्तोत्रं मुनेषोऽपि सर्वकामवाप्नुयात् पुत्रार्थे लभते पुत्रान् बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगाद् विमुच्यते रोगे मुच्यते रोगी लभते निर्धनो धनम् विद्यार्थो लभते विद्यां भाग्यं कीर्तिं च विन्दति जाति स्मरत्वं मेधावी यद्यदिच्छति चेतसा साधन्य सर्वविप्राज्ञः ससाधु सर्वसक्व सर्वकर्मकृत् ससत्यवाक्य शुचिर्दाता यस्पौति पुरुषोत्तमम् असंभाष्या हि ते सर्वे सर्वधर्मभविष्कृताः येषां प्रवर्तने नास्ति हरिमुद्दिश्य सत्क्रिया न शुद्धं विद्यते तस्य मनोवाक्च दुरात्मनः यस्य सर्वार्धदे विष्णौ भक्तिर्नाव्यभिचारिणीम् आराध्य विधिवद्देवं हरिं सर्वसुखप्रदं प्राप्नोति पुरुषः सम्यक् यद्यज्ञं सम्यग् यद्यत्पार्थयते फलं कर्मकामादिकं सर्वं प्रददानसुरोत्तमः असुरादिवपुः देयते यस्य नान्तरं सकलमुनिभिराज्यश्चिन्त्यते यो हि शुद्धो निखिल हृदि निविष्टो वेति यः सर्वसाक्षी तमजममृतमीशं वासुदेवं नतोऽस्मि भयमरणविहीनं नित्यमानन्दरूपं निखिलभुवननाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं स्वती विमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विशतु हृदयपद्मे सर्वसाक्षी चिदात्मा एवं मयोक्तं परमप्रभावमाद्यन्तहीनस्य परस्य विष्णो तस्माद्विकिञ्चः परमेश्वरोऽसौ विमुक्तिकामेन नरेण सम्यक् बोधस्वरूपं पुरुषं पुराणमादित्यवर्णं विमलं विशुद्धं सचिं संचिन्त्य विष्णुं परमद्वितीयं कस्तत्र योगेन लयं प्रयाति इमं स्तवं यः सततं मनुष्यः पठेच्छ तद्वत् प्रयतः प्रशान्तः सधूतपाप्मा विततप्रभावः प्रयाति लोकं विदतं मुरारे यः प्रार्थयत्यर्धमशेषसौख्यं धर्मं च कामं च तदैव मोक्षं स मृत्युज्यपरं पुराणं प्रयाति विष्णुं शरणं वरेण्यं विभुं प्रभुं विश्वधरं विशुद्धमशेषसंसारविनाशहेतुं यो वासुदेवं विमलं प्रपन्नः समोक्षमाप्नोति विमुक्तसङ्गः इति श्री चक्रधरस्तोत्रं सम्पूर्णम् विष्णुजय मंगलस्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। जय जय देव देव जय माधव केशव जय पद्मपलाश जय गोविंदपते जय जय पद्मनाभ जय वैकुंठवामन जय पद्मवृषिकेश जय दामोदराच्युत जय पद्मेश्वरानंत जय लोकगुरो जय जय शङ्खगदापाणि जय भूधर सूकर जय यज्ञेश वाराह जय भूधर भूमिप जय योगेश योगज्ञ जय योग प्रवर्तक जय योग प्रवर्तक जय धर्म प्रवर्तक कृतप्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञांग जय जय वंदित सद्दिज जय नारद सिद्धिद जय पुण्यवतां देह
जय वैदिकभाजन जय जय चतुर्भुज जय दैत्यभयावह जय सर्वज्ञ सर्वात्मन् जय शङ्कर शाश्वत जय विष्णु महादेव जय नित्यमधोष्टज प्रसादं गुरुदेवेश दर्शयाद्यस्वकं तनुम् अधा विष्णुजयमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।